ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट समस्त मो वॉइस क्लियर अछि एवरीथिंग इज क्लियर थैंक यू। तो हमें जोटा कि पॉलिटिरो एएसओ ପାଇଁ जो क्लास को कंटिन्यू करथले जोटा कि आज तर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास रे मु तमान सहित डिस्कशन करथिले जोटा कि थिलो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके। तो ए क्लास र लिंक जो माने एएसओ बैच रो छ सेतिर भी दिया जाय छै और सीजल बैच भी देय छै एति ପାଇଁ किछि पिला चाहुतले डेमो क्लास करे ପାଇଁ और ओएस रो पुणा बैच भी दिया जाय छै। देखो आज हम जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा आज टॉपिक होछि प्रियम्बल। देखो आम पर डे गोटे लेखा टॉपिक को बेस कर कंटिन्यू करबा जेमति कि फर्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथिले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि एएसओ फॉर्मेट रे जो अछि एएसओ रे जो टाइप रो टॉपिक नै कि क्वेश्चन आंसर से बेस रे हम डिस्कशन करथिले। आज हम जो प्रियम्बल डिस्कशन करबा प्रियम्बल को हम बहुत ओडिया रे भी पढिबा और इंग्लिश रे पढिबा काहे कि ना वर्तमान बाय लैंग्वेज रे क्वेश्चन आसुचे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। किंतु जो माने ओएस पई प्रिपरेशन करूछो ए नोट तुमान पे टिके कमी जो जदि हम ओएस को 100% धरिबा अप्रोक्सीमेटली 80% रहइबो कि से एएस रो नोट तो जो मैंने ओएस पाई पढ़ती से माने एएसओ पाइबाटा सहज हो जाए ओके। तो सेही फॉर्मेट रे हम कंटिन्यू करबा। आ पूर्व गोटे छोट इनफॉरमेशन जोटा कि लास्ट क्लास रे जो टॉपिक मु तुमको पढ़ाई जो मैंने जॉइन करछो एएसओ बैच रे जोटा कि 999 बैच रे तो तुम देखिबो सीधे गोटे जिंस मु अपलोड करछ जोटा कि न्यू बैच जो देखो गोटे लिखाई छी ऑल जीएस लिखाई छी ऑल जीएस रो मु पॉलिटी गोटे क्लास पढ़ाई पॉलिटी क्लास रे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई आ ताकू नै करी एमसीक्यू मध्य मु तुमको करैथली जो एमसीक्यू रो पीडीएफ टा आज तुमको अपलोड हिचो एमसीक्यू रो पीडीएफ टा काहे कि ना हम गोटे टॉपिक पढ़िबा से टॉपिक को नेकरी एमसीक्यू अपलोड करबा आ द्वारा कोन हला ना थ्योरी हवा सहित तुमरो क्वेश्चन आंसर भी हे गला आ जो एमसीक्यू टा मध्य नाही कोनोसी बनेवा दरकार नहीं डायरेक्ट ताको प्रिंट काढिबो आउ बने के टाइम लॉस करिबिनी काहे ना मको प्रॉपर वे रे एएसओ फॉर्मेट रे बनेछि ओके। चलो तो डिस्कशन करियो आजिरो क्लास को आजिरो क्लास होछि प्रियम्बल। तो जदि मु क्वेश्चन पचारे व्हाट इज द प्रियम्बल प्रियम्बल कहले हमें कोन बुझिबा एनीवन आंसर मी व्हाट इज द प्रियम्बल की कहि परिबो प्रियम्बल कहले काहा बुझिबा बा प्रियम्बल कहले हमें काहा बुझिबा एनीवन आंसर मी देखो साधारणतः आमे ओडिया रे जहां को कहितो सूची पत्र गोटे विषय विषय रे जे डिटेल्स हमको आइडिया दे थाए ताको हम कोन कहउछु प्रियम्बल दैट मींस जे संविधान विषय रे पूरा ब्रीफली आइडिया दोचे ताको हम प्रियम्बल बिल कहछे जो प्रियम्बल विषय रे जस्ट खाली मु तुमको पढैथली कोथना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विषय रे पढैथली जोटा कि आनिथली किसे ना जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनथे परवर्ती अवस्था रे त ना कोन हिचे प्रियम्बल सब प्रियम्बुल जो अच्छी द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रियम्बुल अच्छी तो ये कौट स्टार्ट हो विथ द पीपुल ऑफ इंडिया तुम देखि पारथो एटा को नेकी बहुत क्वेश्चन आइछि विथ द पीपुल ऑफ इंडिया बोली कहछे बा खाली खाली द पीपुल ऑफ इंडिया एमती पचार दबो जे स्टार्टिंग कोथरो होछि प्रियम्बुल रो स्टार्टिंग रे सब विथ द पीपुल ऑफ इंडिया अछि आमे भारतर लोक माने भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य रे परिणत करियाकू एवं एहार समस्त नागरिक को निश्चित करने को गंभीरतार सहित संकल्प नेउछु दैट मींस एटा कोठ लेखा है द स्टार्टिंग ऑफ द प्रियम्बल रे मेंशन है विथ द पीपल ऑफ इंडिया ओके। तापर जो नेक्स्ट पॉइंट कौन होची जे इथरे हमको आउ को विषय कह जायछि ना जस्टिस विषय कह जायछि लिबर्टी आउ फर्टर्निटी विषय कह जायछि जे जस्टिस कहले को ग्राउंड रे जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ए जो जस्टिस कांसेप्ट हमें रशियन रिवॉल्यूशन आनिथिले बा रशिया रो आनिथिले इन द ईयर ऑफ 1917 1917 मसिया जस्टिस रो कांसेप्ट आस्था तुम देखियो प्रियम्बल लिखा है जस्टिस जस्टिस कहले को ग्राउंड रे सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल न्याय न्यायटा आम कौट पाइबा सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक क्षेत्र में तापर आसला लिबर्टी लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ लिबर्टी ऑफ फेथ लिबर्टी ऑफ वर्शिप तो एमती थरे ओएस रे गोटे क्वेश्चन पचारितला जे हमको चारोटी ऑप्शन देता जे आंख भितर किए ठीक आउ किए भूल लिखितला लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ सोशल और थिला लिबर्टी ऑफ बिलीफ तो पचार आ भर को पॉइंट ठीक अच्छे भूल अच्छे मन कर लिबर्टी ऑफ थॉट ठीक लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ठीक भूल हो लिबर्टी ऑफ सोशल विषय कह जाए बट लिबर्टी ऑफ बिलीफ विषय कह जाए तो से हिसाब से हमको मन रखा पड़ो। अच्छा देन जीवा हमें नेक्स्ट पॉइंट होची कंपोनेंट्स ऑफ
ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ 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 ରହୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହେ ଯେମିତିକି ନେଚର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନେଚର କ'ଣ ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ରହୁଛି ଡେଟ୍ ଅଫ ଦ ଆଡପ୍ଟେସନ କେବେ ରହୁଛି ମନେ ରଖ ଯଦି ଆମେ ନେଚର କଥା ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ବୋଲି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେ କ'ଣ ନା ସୋଭେନିଟି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଆଗରୁ ଏଇ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ହଟେଇକିରି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ନେଚର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନେଚରଟା କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫାଟର୍ନିଟି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ ଯେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା JLEF ओके जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फाटर्निटी ताले नेचर कहले कौन बुझिया SSS सोवेनिटी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेट ऑफ द अडॉप्टेशन संविधान केबे हमें ग्रहण करथिले बा संविधान को हमें केबे अडॉप्ट करथिले मन को 26 नवेम्बर 1949 मसिया रे हमें संविधान को अडॉप्ट करछे आ मन को तुमको मु जो थ्योरी पढौछि पूरा डेप्थ लेवल में जदी गोटे पिला एएसओ पई पूरा डेडिकेट अछि देन ए थ्योरीटा तापे एनफ रहइबो आ ता सहित जो क्वेश्चन आंसर तुमको मु दउछि एनफ कारण जीएस होछि सबले पई मन को गेम चेंजर था एग्जाम रे तापर आसला हिस्ट्री ऑफ द प्रिएम्बल रो इतिहास कोन होछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द नेहरू जोटा कि ऑलरेडी मु कहि सारछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू आनथिले परवर्ती अवस्था में ताको प्रिएम्बल बिल कहउछे देखो हमें जो लिखाई नहीं सोवेनिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अछि जो डेमोक्रेटिक लिखाई छी आ पूर्व में कोन व्यवहार करथिले इंडिपेंडेंट व्यवहार करथिले चलो एबे छिबा किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को देखिबा आज যদি আমি কহিবা উদ্দেশ্য কোন হচ্ছে বা মানে পার্টিকুলার মানে নেচর কোন হচ্ছে মনে রাখো আমার যে প্রিএম্বল হচ্ছে प्रस्तावना कौन क्षमता प्रदान करे नहीं ता तो प्रिएम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर देख आमर फंडामेंटल राइट हो डीपीएस हो समस्त किसी ना किसी पावर हो किंतु प्रिएम्बल केबे पावर नहीं तार्थ आमे आकु नेकी कोर्ट रे केस कर परिबा नहीं जेमती फंडामेंटल राइट हमर हमपर हेले आमे कोर्ट को जाई परुछे बट सेही भली आर कोनोसी पावर नहीं तापर आसला नॉन जस्टिसेबल ओके नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ तार अर्थ यह न्यायिक नुहे एवं आईन अदालत रे कार्यकारी नुहे तार अर्थ एटा बहुत थोर क्वेश्चन आसीचे जे प्रिएम्बल इज ए जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल मन रखियो प्रिएम्बल होची गोटे नॉन जस्टिसेबल नॉन एनफोर्सेबल दैट मीन्स जोटा कि प्रिएम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर ए कोनोसी पावर प्रोवाइड करि न थाए ओके ये कौन करे ना सरकार को गोटे दिगदर्शन एवं उद्देश्य प्रदान करता है सरकार केउ दिगरे जीवा दरकार ये गोटे आज गाइडिंग प्रिंसिपल हिसाब रे काम करथे सरकार बा गवर्नमेंट पाई ओके ये होची मुख्य ऑब्जेक्टिव तापर जीवा नेक्स्ट पॉइंट आउ कोन रहउची जे एठी गोटे क्वेश्चन आसुची इज द प्रिएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल गोटे पार्ट की इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल देखो आकु नेखिरी अनेक सारा केस हिची से केस मुताबक रिजल्ट आसीची जेंति एके गोपालन केस 1950 मसिया अच्छा ए केस रे प्रिएम्बल सरकार को एक मार्गदर्शिका प्रदान करे तो इठी कहा जायतला जे प्रिएम्बल गिव ए गाइडिंग स्टार टू द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को गोटे गाइडेंस हिसाब से प्रोवाइड करता है किए कहते एके गोपालन केस 1950 मसीह जायतला प्रिएम्बल सरकार को एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है जो कि कहते किंतु जो परवर्ती अवस्था रे आमे बेरुवारी केस को गले बेरुवारी केस कौन कहगला 1960 मसीह प्रिएम्बल संविधान एक अंश नुहे प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक कथा किए कहते ना बेरुवारी केस रे कहा जायतला प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर आसला केस तृतीय पॉइंट को जीवा तृतीय पॉइंट कहा विषय कहूची ना केशवानंद भारती केस विषय कहूची जोटा कि ऐतिहासिक केस बेली कहा जायता केशवानंद भारती केस मसीहा होची 1973 कोर्ट पूर्व मत को प्रत्याख्यान करी कहिथिले जे प्रिएम्बल होची संविधान एक अंश प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एहा हमर संविधान रो एटा होची मौलिक होला एटा मौलिक
মৌলিক মৌলিক গঠন, দ্যাট মিন্স এ বেসিক স্ট্রকচর অফ দ কনস্টিट्यूशन। তো প্রিএম্বল হচ্ছে ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଓକେ, ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ କହିଥିଲେ ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କି ଆମର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କେବେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି କାହାକୁ, ନା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ସପୋଜ ହଉଛି, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲର ଯିଏ ସବୁ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ବି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଇଜ ଦ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲକୁ କେବେ ବି ହଟେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଏଲ୍ଆଇସି କେସ୍ 1995 ମସିହା, যেটি କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଇଏ ହେଉଛି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କଣ କହିଲ? ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ। କୋଉ କେସରେ? ନା ଏଲ୍ଆଇସି କେସ୍ 1995 କୁହାଯାଇଥିଲା। তো ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସବୁବେଳେ ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବି ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝେ? ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଲେ ସୋସିଆଲ, ଇକ୍ୱାଲ, ପଲିଟିକାଲ। ଲିବର୍ଟି କହିଲେ ଥଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ବିଲିଫ, ଫେଥ, ଓରସିପ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଆମେ 2000 କେବେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଇନରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। আচ্ছা, তো যে ডেট অফ ଦ ଆଡପ୍ଟେସନ କେବେ ଆମେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ? 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କଣ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି? ଜଷ୍ଟିସ, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ନା କିଛି କନସେପ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟ କଣ? ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ, এটা କୌଣସି ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ କରିହବନି। ନଟ୍ ଏନଫୋର୍ସେବୁଲ ଇନ ଦ କୋର୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏନି ପାୱାର, ଆ ପାଖରେ କୌଣସି ପାୱାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ନା ପ୍ରିଏମ୍ବଲ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କେସ୍। ଏକ ଗୋପାଲନ କେସ୍ ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ବେରୁବାରୀ କେସରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ମନା କରାଗଲା, ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସରେ କୁହାଗଲା ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଛି ଆମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେତେ ଥର ହେଇଛି? ଆମ ପ୍ରିଏମ୍ବଲକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଛେ? ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲକୁ ମାତ୍ର ଏକ ଥର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ରେ, 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ରେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଯେ କି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାନି, କିଛି ନୂଆ ଏଥିରେ ଆଡ କରାଗଲା। କଣ? ମନେ ରଖ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଡ କଲେ। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକୁଲାର ୱେର ଆଡେଡ ବିଟୱିନ୍ ସୋଭିଏନିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ତାର ଅର୍ଥ SSI। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସେକୁଲାର କୁ କାହା ମଝିରେ ରଖାଗଲା? ସୋଭିଏନିଟି ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଭିତରେ ରଖାଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁନିୟନ ଅଫ ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ୟୁନିୟନ ଅଫ ଦ ନେସନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ ଦ ନେସନ ବୋଲି କରାଗଲା। ତଥା ଆମେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନୂଆ କରି ଆଡ କଲେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଯୋଉଟା କି ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এটা କେବେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ରେ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ତମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢେଇଲି, ଆର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ସମୟ ବି ମୁଁ ରଖିଛି, ଯେମିତି ନେଚର କଣ ରହୁଛି ୱିଥ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି SSSD, ସୋଭେନିଟି, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ, ରିପବ୍ଲିକ, ଏଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ। ଆଉ ଯୋଉ କି ଟର୍ମ ସବୁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ମୁଁ ପଢେଇଲି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛ ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ନଉଛି ଏଇଟା ରେଗୁଲାର 11ଟା ବେଳେ ହବ, ପର୍ଟିକୁଲାର 11ଟା AM ରେ। ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ASO ବ୍ୟାଚ୍। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ASO ର ଯୋଉ GSC ସେକ୍ସନ ଅଛି ଏଇଥିରେ ହବ। ହଁ, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କହିଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଆମର OS ବ୍ୟାଚ୍ ର ପିଲା ଅଛ କିମ୍ବା CGL ବ୍ୟାଚ୍ ର ପିଲା ଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 999 ରେ ତୁମେ ଯଦି କଲ୍ କରୁଛ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି କେମିତି କଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର? नो ଇସ୍ୟୁ? ଟିକେ ରାଣ୍ଡମଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ହଁ ନୋଟ୍ କରିବନି, ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ନୋଟ୍ କରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିବ, କାରଣ ଏଇଟା ପୁରା
ପ୍ରିସାଇଜ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି, ଆକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଜଷ୍ଟିସ କହିଲେ, ଜଷ୍ଟିସଟା ଆମେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଣିଛେ? ରଷିଆରୁ। ଆମ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପ୍ରିଏମ୍ବଲକୁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ କେବେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛେ? ଡେଟ୍ ଅଫ ଆଡପ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, କେଉଁ କେସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ? ये ओएस बैच रे अपलोड नहीं है, केवल एएस बैच रे अपलोड हो। बेरुवारी केस रे कहता देखो मोटा कहि दोछि तुमको आउ थरे क्लियर कर दोछि, पर्टिकुलर जो माने एएसओ पई अछ, कारण एएसओ रो वर्तमान नोटिस आसिनी, नोटिस आसिला बेलू हम ट्राई करबा जेमति आकु जेते दूर सारिया पे। तो मु एठी काहे कि ओएस पिलां को एएसओ पढिया पे कहूछि, कारण ओएस पिलां को जो सिलेबस 70% कोथरे अछि ना एएस रो अछि, बाकी 30% तुम पढ़ुछ माने केवल 30% ही तुमको पढ़िया पड़ो, जोटा तुमको सहज गोटे एग्जाम को क्लियर करेगा। ओके थैंक यू। ए क्लास रेकॉर्डिंग पीडीएफ आज ही अपलोड हो।